प्रिय नवम श्रेणीर छात्र छात्री माने पदार्थ विज्ञान बहीर परमाणु अणु चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आलोचना करिया। तुम आगामी परीक्षा पे या अभ्यास कर। 1 नंबर पदार्थ को जदि आम विभाजन कर आम क्षुद्र क्षुद्रतर कणिका पाइबा। यह कहार परिकल्पना थिला? ऑप्शन बी कणाद। 2 नंबर पदार्थर क्षुद्रतम कणिका गुड़िक साधारणतः सम्मिलित भाव रही था एवं अनेक प्रकार पदार्थ गठन करती। यह कहार वक्तव्य अटे? ऑप्शन सी पाकुधा कात्यायन। 3 नंबर पदार्थ गुड़िक क्षुद्र और अविभाज्य कणिका गुड़िक नहीं गठित होता है। यह केउ मानकर प्रस्ताव अटे? ऑप्शन ए ल्यूसिड्स और डेमोक्रिट्स। 4 आटम नामकरण किए करते? ऑप्शन डी डेमोक्रिट्स। 5 ग्रीक भाषा रे आटमर अर्थ कौन? ऑप्शन बी अविभाज्य। 6 वस्तुत्व संरक्षण नियम क्या द्वारा प्रतिपादित होता? ऑप्शन सी एल लावेसियर। 7 रासायनिक संयोगर स्थिरानुपात नियम क्या द्वारा प्रतिपादित होता? ऑप्शन ए जे एल प्राउस्ट। 8 जितेबाला रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया घटे सेतेबेले वस्तुत्वर परिवर्तन घटे नाही। यह क्यों नियम अटे? ऑप्शन डी वस्तुत्व संरक्षण नियम। 9 जल सर्वदा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों वस्तुत्व अनुपात संयुक्त होता है? ऑप्शन सी 1:8। 10 कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक कार्बन और ऑक्सीजन वस्तुत्व अनुपात सर्वदा केते होता है? ऑप्शन सी 3:8। 11 एक रासायनिक यौगिक मौलिक गुड़िक सर्वदा एक निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रही था। यह क्यों वैज्ञानिक मत? ऑप्शन ए प्राउस्ट। 12 वैज्ञानिक जॉन डाल्टन क्यों मसीह पदार्थर गठन संबंध में एक नूतन तत्व उपस्थापन करते? ऑप्शन सी 1808। 13 पदार्थ अनेक गुड़िए क्षुद्र कणिका द्वारा गठित से कणिका को कौन कह जाए? ऑप्शन बी परमाणु। 14 जॉन डाल्टन क्यों मसीह इंग्लैंड एक गरीब परिवार जन्मग्रहण करते? ऑप्शन डी 1766। 15 गोटे हाइड्रोजन परमाणुर व्यासार्ध प्राय केते मीटर अटे? ऑप्शन बी 10⁻⁻10। 16 रासायनिक प्रतिक्रिया किए भाग निए? ऑप्शन बी परमाणु। 17 मौलिक प्रतीक को एक निर्दिष्ट अर्थ व्यवहार करिबारे किए हेउछन्ति प्रथम वैज्ञानिक? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। 18 क्यों वैज्ञानिक मतरे मौलिक नामर गोटे कि दुईटी अक्षर को नहीं से मौलिक प्रतीक लिखा जा पार? ऑप्शन बी बर्जिलियस। 19 डाल्टन प्रस्ताव अनुसार केउटी अम्लजान प्रतीक अटे? ऑप्शन डी। 20 डाल्टन प्रस्ताव अनुसार केउटी फॉस्फरस प्रतीक अटे? ऑप्शन ए। 21 डाल्टन प्रस्ताव अनुसार केउटी सल्फर प्रतीक अटे? ऑप्शन डी। 22 डाल्टन प्रस्ताव अनुसार केउटी कपर प्रतीक अटे? ऑप्शन सी। 23 डाल्टन प्रस्ताव अनुसार केउटी हाइड्रोजन प्रतीक अटे? ऑप्शन ए। 24 डाल्टन प्रस्ताव अनुसार केउटी सठिक प्रतीक नुहे? ऑप्शन सी पारद। 25 मौलिक कपर नामटी केउथुरे आनीत? ऑप्शन डी साइप्रस। 26 आंतर्जातिक विशुद्ध प्रायोगात्मक रसायन संघर संक्षिप्त नाम कौन अटे? ऑप्शन सी यूपैक IUPAC। 27 केउटी एंटीमोनिर प्रतीक अटे? ऑप्शन डी SB। 28 केउटी लेडर प्रतीक अटे? ऑप्शन डी PB। 29 केउटी गोल्डर प्रतीक अटे? ऑप्शन बी AU। 30 केउटी पारदर प्रतीक अटे? ऑप्शन ए HG। 31 केउटी पोटासियम प्रतीक अटे? ऑप्शन डी K। 32 W कहार प्रतीक अटे? ऑप्शन ए टंगस्टन। 33 आयरन लुहार लाटिन नाम कौन? ऑप्शन सी फेरम। 34 सोडियम लाटिन नाम कौन? ऑप्शन डी नेट्रियम। 35 पोटासियम लाटिन नाम कौन? ऑप्शन बी केलियम।
36 ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁର 1/16 ଭାଗ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। 129 ନମ୍ବର 1961 ମସିହାରୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଅପସନ୍ ବି C12 ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର 1/12 ଭାଗ। 38 ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି AMU ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍। 39 ଏବେ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ସି U ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମାସ୍। 40 କୌଣସି ମୌଳିକର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କରିବାର ସୂତ୍ର? ଅପସନ୍ ଏ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା C12 ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର 1/12 ଅଂଶ। 41 ମୌଳିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଯାହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ପରମାଣୁ। 42 କେଉଁ ମୌଳିକର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଡି Ca=40। କ୍ୟାଲସିୟମର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 40। 43 କେଉଁ ମୌଳିକର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ Na22 ସୋଡ଼ିୟମର 23। 44 କେଉଁ ଅଧାତୁ 4 ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫସ୍ଫରସ୍। 45 କେଉଁ ଅଧାତୁ 2 ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଲୋରିନ୍। 46 କେଉଁ ଅଧାତୁ 1 ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଗନ୍। ଯେତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ 1 ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ। 47 କେଉଁ ଅଧାତୁ ବହୁ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ସଲଫର୍। 48 ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଆୟନ୍। 49 ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟାଟାୟନ୍। ଅପସନ୍ ଡି। 50 ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଆନାୟନ୍। 51 ଏକାଧିକ ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଚାର୍ଜ ବହନ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଲିଆଟମିକ୍ ଆୟନ୍। 52 କେଉଁଟି ଆୟନର ସଠିକ୍ ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ? ଅପସନ୍ ବି ଏମୋନିୟମ୍ NH4+। 53 କେଉଁଟି ଆୟନର ସଠିକ୍ ସଂକେତ ନୁହେଁ? PO4-2 ଏଟା PO4-3 ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। 54 ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦ୍ରବଣଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରବାହୀ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଆୟନ୍। 55 କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରବାହୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି Na+ ଓ Cl- ଆୟନ ରହିଥାଏ। 56 କେଉଁ କାରଣରୁ ଚିନିର ଜଳ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରବାହୀ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି ଅଣୁର ବିଯୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। 57 ମୌଳିକର ସଂଯୋଜକ କ୍ଷମତାକୁ ଏହାର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଯୋଜ୍ୟତା। 58 କୌଣସି ମୌଳିକର ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା। 59 କେଉଁଟି ମୌଳିକର ସଠିକ୍ ଯୋଜ୍ୟତା ନୁହେଁ? ମର୍କୁରୀର 1, 2, 3 ଅପସନ୍ ଡି। 60 କେଉଁଟି ମୌଳିକର ସଠିକ୍ ଯୋଜ୍ୟତା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 1, 2, 3, 4, 5। 61 କେଉଁଟି ଏମୋନିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ସଠିକ୍ ସଂକେତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ NH4 CO3। 61 କେଉଁଟି ଏମୋନିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ସଠିକ୍ ସଂକେତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ NH4 CO3। 62 କେଉଁଟି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସଠିକ୍ ସଂକେତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି Na2SO4। 63 କେଉଁଟି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଠିକ୍ ସଂକେତ ଅଟେ? CaOH2 ଅପସନ୍ ସି। 64 କେଉଁଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଠିକ୍ ସଂକେତ? ଅପସନ୍ ଏ MgO। 65 ଜଳର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ଅପସନ୍ ଡି 18U। 66 କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 100U। 67 18 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି? ଅପସନ୍ ସି 6.02 10⁻23। 68 0.5 ମୋଲ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ଅପସନ୍ ବି 14 ଗ୍ରାମ। 69 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6ର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ଅପସନ୍ ଡି 180U। 70 ମିଥେନ୍ର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅପସନ୍ ଏ 16U। 71 ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି NO। 72 Na2O ର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ଅପସନ୍ ଡି 62U। 73 K2CO3ର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ?
ऑप्शन ए 138 CU। 74 जल हाइड्रोजन शतकड़ा वस्तु केते? ऑप्शन सी 2 × 18 × 100। 75 जल ऑक्सीजन शतकड़ा वस्तु केते? ऑप्शन ए 16/18 × 100।